Schubor nakaschlem jong unongsan hima. General Secretary ka BJP Sengkmi Rituraj Sinha ulawan da ka helicopter banwan yalam election nakabanta ukurtong ka BJP ka Mausanram constituency uba HM Shangpliang ha suna tola kabadan bun bahagi we gijat ben riu ki basa a khaput bat kari Bangladesh kabalalong menta ka singi ka khan riu turek urampang ar hajar ar pulai ha ka jing sakhi palat hajar ngot kinong kershan BJP Hakani kasni uba HM Shangpliang badu Rituraj Sinha ila pensyai ginong kershan BJP yaki skim bala penteri kam do menteri rang ba kari u Narendra Modi bat ke jing pensyai ki jing kular baga BJP kan penteri kam yashibun ki kam penroi hapo ke jela Bako cemni ya sona tolao nasumang ribana ikiman aro cemni dal bat kepal leader ko cengak nana ribaha aro bini agana ko cengak khuna biar banga kula cakani kurang doang bini agana ko cengak khuna aro uni zaman iko agana namnaka je ya Meghalaya adoko dal bat kepa party yang BJP onga aro cengni India gemeko dal bat kepa party ban one BJP onga uni geman nasmang mol namnaka kasa pae nasimang BJP ko vote suwe BJP ni Cino one aplak ni bibalo nasimang ni gamchan be kama vote ko suwe HM Shangpliang ko sihat na kita nasimang kham khabo kagen makajawa rakke agan bo mitel dia ধন্যবাদ আর অনেক কাজ করতে লাগে কাল আমাদের আগামী কালে আর কতবা আপনার ডেভেলপমেন্ট লাগে আমার সঙ্গে আসবেন আমরা আমাদের লিডার সঙ্গে কাজ করে আপনার জন্য আপনারা সবাই আমরা ডেভেলপমেন্ট আনতে পারবো কালকে আমরা পার্টি বিজেপি পার্টির আমরা ম্যানিফেস্টো আমরা রিলিজ করেছি এই ম্যানিফেস্টোতে অনেক আছে কাজ আপনার জন্য যে দিবা লাগে অনেক স্কিম আছে আমাদের ঋতুরাজ দাদা একটু পরে ম্যানিফেস্টোর উপরে আর কিছু বলবে কিন্তু আমরা বলেছি কি আমরা যে ম্যানিফেস্টো আমরা দিয়েছি আপনার জন্য ওই ম্যানিফেস্টো অনেক ভালো আছে কেউ পার্টি এরকম ম্যানিফেস্টো দিতে পারছে না আমরা বিজেপি আপনাকে দিব আপনাকে আপনার যতবা মেয়ে আছে আমাদের স্কুল যাওয়া মেয়েতে সবাইকে ফ্রি অফ কস্ট এডুকেশন হবে আপনাদের জন্য কেউ কিছু টাকা দিতে লাগে না স্কুল পড়াইতে কেজি স্ট্যান্ডার্ড থেকে পোস্ট গ্রাজুয়েট এমএ পর্যন্ত আমরা তোমাকে সবাই ফ্রি অফ কস্ট এডুকেশন দিব এটা আমরা মোদিজির যে বলেছে আপনাকে ভিশন ডকুমেন্ট বানাইতে আমরা বানাই দিয়েছি আপনার জন্য আর আপনার যে যতবা আছে চাউল ডাল আর চিনি লবণ তেল এরা সব আপনাকে ফ্রি অফ কস্ট দেওয়া যাবে আপনাকে এমনি আপনারা এখন খালি চাউল দিতেছে লাসমান Saka nikon ang matelan namnika maina nakba salo blongan khusini salo nga maina chengni mukhamo dal chengni Meghalaya state ni in charge BJP leader dalbat kepa leader Rituraj Sinha donga ino baksa chengbaksa japa dopo hai bina arwan baksa donga chengbaksa chengni dal kepa leader national leader donga one mahila ni leader one chengni Abi Sumitra donga ino chengni sepango japa dopo kasar pengram dal chenga yes sona tola ribai blongen khusiong amaina dal yes somoi ni bako dal chenga chengni BJP ni belko mesoka mai mesokcha আজকে আমরা এখানে যে এসেছেন সবাই আপনারা সবাই
বিজেপির যত বল আছে ওইটা আমাকে দেখাইতে চায়, তাই না? আপনার সবাইকে আর 12 দিন আছে আমাদের হাতে। আপনার সবাই 27 তারিখে ভোট দিতে লাগে। আপনার সবাই যাবেন, ভালো করে ভোট দিবেন। আর আমাদের পদ্ম ফুলে আপনার সবাই আপনার মহলময় ভোটটা আপনার সবাই দিলে আমরা যোগাযোগ করতে পারবো। धन्यवाद। सरकार देखा, यूडीपी के नेता लोगों को देखा, लेकिन 50 साल में क्या मिला? 50 साल में क्या मिला? यहां से मौफलांग जाने तक का भी रोड नहीं देने सका। आज भी आपके घर में बिजली जाता है ना? बिजली जाता है कि नहीं जाता है? पावर 24 घंटा आता है या कट जाता है? कटता है, उससे समस्या होता है। यहाँ पे रोजगार का कोई व्यवस्था किया सरकार ने? रोजगारी का व्यवस्था किया? आपको रोजगार के लिए भाग के जाना पड़ता है ना शिलोंग? यहाँ पे पढ़ाई का व्यवस्था किया? हमारा कितना बच्चा यहाँ पे है जिसको पढ़ाई के लिए यहाँ से बाहर जाना पड़ता है? हाथ खड़ा करो। मेरे को बताओ, आप लोग के घर में कोई बीमार पड़ने से यहाँ पे इलाज हो नहीं सकता है? शिलोंग जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता है? कितना आदमी अपने परिवार को इलाज कराने के लिए शिलोंग ले गया? हाथ खड़ा करो। एनपीपी यूडीपी ने आपको कुछ दिया? दोस्तों, जिसने आपका वोट खाया उसने आपको कुछ नहीं दिया, पर मोदी जी यहां आपसे कुछ मांगने आया नहीं। मोदी जी तो आया नहीं यहाँ पे ना, मोदी जी आया नहीं, लेकिन मोदी जी फिर भी अपना गरीब भाई बहन का, माता बहन का बहुत चिंता करता है। मोदी जी आपसे कुछ मांगा नहीं, मोदी जी फिर भी आपको फ्री राशन 2 साल दिया कि नहीं? बोलो, दिया कि नहीं? आपको मिला क्या? आपने मोदी जी से मांगा था? कभी डिमांड किया था? लेकिन मोदी जी ने खुद आपकी चिंता करके आपके गांव तक भेजा। यस और नो? भेजा ना? अब बोलो, ये कांग्रेस, एनपीपी, यूडीपी, ये 50 साल में कुछ नहीं किया आपके लिए। मोदी जी ने बिना कुछ में हुए लिए कि नहीं? तो मोदी अच्छा है कि अच्छा? मोदी अच्छा कि बच्चा? दोस्तों, ये सिचुएशन बदलना है कि नहीं बदलना है? कैसे बदलेगा? कैसे बदलेगा? देखो, ऐसा ही हालत आसाम में भी था। आसाम गुवाहाटी जाता है ना? आसाम में भी ऐसा हालत था। एक बार चुनाव आया, आसाम के जनता ने बोला अभी बहुत हो गया ये सब, अब सिर्फ कमल छाप पे, पद्मा फूल पे देगा वोट। और पद्मा फूल पे वोट दिया। अभी जाओ गुवाहाटी और देखो, इतना फ्लाईओवर, इतना हाईवे, इतना मेट्रो, इतना एयरपोर्ट, गरीब कल्याण का प्रोग्राम। असम का सीएम साहब हेमंता बिस्वा शर्मा को जानता है? हेमंता दा जो है, हर एक माता बहन के अकाउंट में हजारों रुपया हर एक महीना डालता है फ्री, और मोदी जी देता है अनाज फ्री। गरीब का घर सुधरा कि नहीं सुधरा? असम में सुधरा कि नहीं? क्या मेघालय में भी वो सुधार चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए क्या? ऐसे धीरे धीरे बोलेगा तो नहीं हो पाएगा। चाहिए? मेरे साथ एक बार बोलो, मोहसिन राम से एनपीपी, यूडीपी, इसको जड़ से उखाड़ के फेंकना है। फेंकना है कि नहीं फेंकना है? ये इधर हिमालय जी खड़ा है,
ये मोदी जी का आदमी है, आप इसको जिताओ, इसको मंत्री बनाएगा, मंत्री, इसको मंत्री बनाएगा और ये डेवलपमेंट करेगा ये। Kapoding Meghalaya Kalipman Kapor Congress ka kular Bandung Dukbor Ding Hanong Kendong ni Hasar Five commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Meghalaya ka jingsngan ha ke imlang salang ningkong baro ki jingeshan by bam lingba ka social welfare ansa kan tiu sha ka shiajar tingka shibenai kata ka long khat arjar tingka shisnem Hakane ka apnyo trek urumphang, shan ya ka sap jong phi haki artli ki sentio bat kershan ya ka Meghalaya TMC.